मोदी का परिवार, मैं हूँ 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 मोदी का परिवार। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. मैं हूँ मोदी का परिवार, मैं हूँ मोदी का परिवार, मैं हूँ मोदी का परिवार, मैं हूँ मोदी का परिवार। अब की बार 400 पार, 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 अब की बार 400 पार। घरादार आसूनी, लाडली लक्ष्मी आसूनी, स्वावलंबन स्कीम आसूनी, दिव्यांगा खातीर स्किमी आसूनी, की ज्येष्ठ नागरिकां खातीर आसूनी स्किमी, की आमच्या विधवा भयणी खातीर आसूनी स्किमी, ह्यो सगळ्यो स्किमी आमच्या भारतीय जनता पार्टीन सुरू केल्या आनी हाचे फुडें चालूच आसा। प्रत्येक किसाना खातीर वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी, अटल आसराव, PM आवास योजनाच्यो स्किमी आसूनी, प्रत्येकाच्या घरान नळ आयले, प्रत्येकाच्या घरान इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आयले, आमचे भाग खंय झिरो नेटवर्क आशिल्ले थंय आतां टावर उबे जाले। सो म्हणजे दॅट इज कॉल्ड डिजिटलायझेशन। कोणाचे बँक अकाउंट्स नाशिल्ले तांकां बँक अकाउंट्स जाले। सो हे सगळें जे शक्य जालां हे आमच्या 10 वर्साच्या काळान शक्य जालां, जे 70 वर्सां कोण करपाक पावना। ह्या शॉर्ट पिरियड ऑफ 10 years हो इतलो सगळो विकास 1 आनी 2 गांवांचो न्ही, पुराय भारताचो जाल्लो आसा। आनी हाजे फुडें तुमी येवजपाक शकता फुडल्या 10 वर्सां आमची भारताची आनी कशी कायापलट जातली, कशो विकासाच्या मार्गार वतले आनी कशे आमचे युवा पिढीक, आमच्या महिलांक कश्यो संदी मेळटल्यो फुडें सरपाक। आमी वेगळे वेगळे प्रस्ताव घाल्या, स्पेशली आमचो ग्रामीण भाग म्हणटकच आमी ग्रामीण भागान आमच्या कितें गरज आसा ताचो प्रस्ताव घाला। आमच्या महिलांक कशे संदी मेळपाक जाय, आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप हांगा आसा, सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आमच्या ग्रामीण भागाचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक कशी संदी मेळपाक जाय आपल्या पांयाचेर उबे रावपाक। जे वेगळे वेगळे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आपलो बिझनेस करतात, आपलो कितें पदार्थ करतात, तांकां कशें मार्केट मेळपाक जाय हाजी आमी प्रस्ताव घाल्ले आसा, तांणी बी घाल्ले आसा, आमी घाल्ले आसा। तशेंच आमच्या युवा पिढीक रोजगारा बद्दल कशी आनी संदी मेळपाक जाय, स्वता तांणी रोजगार निर्माण करपाक जाय। स्वता हांव मागता आमच्या युवा पिढी कडेन की हांगा कितले बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज आसा, स्वताचो बिझनेस सुरू करात, आमचो भाग हळू हळू करून बदलता। व्हड संख्येन आतां फुडें सरात आनी जाता तितले बरे पैकी फार्मिंग करात। शेती जशी आमची पयलीं 70 जाताली ताज्या की डबल पटीन तुमी आतां शेती करात। भुरग्यां कडेन मागता, आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन मागता, तुमी फुडें सरात आनी जो तुमकां बिझनेस करपाक जाय, जो कितें तुमकां तुमच्या गांवांत असो विकास जावपाक जाय, तुमी फुडें सरून एकत्र येवन आमी हो विकास करून घेवया। आनी जे आमचे माननीय प्रधानमंत्रीचे जे संकल्पना आसा आनी जे तांचे स्वप्न आसा आमचे भारत विकसीत करपाचे ते आमी करया आनी तांकां व्हड संख्येन जास्तान जास्त गोंयां तांकां मतां आमी खंयच्यान दितली, 70च्यान। सगळ्यान जास्त मतां आमच्या मोदीजीक आमी 70च्यान दिवन तांकां परत निवडून हाडून आमचे प्रधानमंत्री करून आमचे गोंय राज्याचे, आमचे 70चे आनी आमच्या भारताचो विकास करया। आनी की आमकां ऑलरेडी ते विश्वगुरू आसा, आमी नंबर 1 तर आमकां पावतले आमचे देश, जाल्यार आमकां मोदीजी शिवाय पर्याय ना। मोदीजी है तो मुमकिन है, मोदीजी है तो मुमकिन है। आणि सगळ्यांक मागता परत एकदा आम्ही सगळी मोदीजी बरोबर राहून आमच्या भारतीय जनता बरोबर खंबीरपणान राहून जेन्ना इलेक्शन जातले तेन्ना भरघोस मतांनी सगळी भायर सरून भरघोस मतांनी निवडून हाडून परत एकदा आमचे भारतीय जनता पार्टी निवडून हाडून केंद्रीय सरकार घडोवया आणि मोदीजी परत एकदा आमचो माननीय प्रधानमंत्री करया आणि जो कितें विकास आमकां जाय आमच्या भागान, आमच्या राज्यान, आमच्या देशान तो आमी आमच्या मोदीजी कडल्यान आमी करून घेवया।